मेघमाଳରେ शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम मैंने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम नुआ नुआ प्रसंग में प्रभुंकर वाक्य शुणिबार अपूर्व सुजोग आम पाउछु। परमेश्वर प्रति प्रभात में पवित्र वाक्य द्वारा से आम समस्त सहित कथबार्ता होती से स्वर्गर परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। ता सहित आप समस्त को धन्यवाद दिए कारण आप नियमित यही चैनल द्वारा प्रसारित होता कार्यक्रम गुड़िक को देखुंत केवल देखुंत ताहा नुहे लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आपण मैंने आम मान को अत्यधिक परिमाण में उत्साहित करुँच। प्रभु आप समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करूँ। आसतु आज प्रसंग निकट को जीवा। आज प्रसंगटी यही प्रकार अटे आपण जीवन में सबुबले विलंब कहीं हुए ए विषय आम अल्प समय धरी प्रभुंकर वाक्य आम शुणापी जा। गोटे सुंदर पद आम पढ़ा जाकुब 1 अध्यायर 4 पदरे आउ तुम्भे माने जेपरी कौनसी विषय उणा न पड़ी सिद्ध और संपूर्ण हुओ एथिपाई धैर्य संपूर्ण रूपे कार्य साधन करो। प्रिय माने आम जीवन रे विलंब कहीं होची विलंब एथिपाई प्रभु करुचंती आमको कौनसी विषय उणा करबा पाई चाहुना सबु विषय रे से आम मानकु सिद्ध आ संपूर्ण करबा पाई चाहुचंती। जो समय रे धैर्य संपूर्ण कार्य साधन करिबो सेही समय रे आमे कौनसी विषय आमे उणा पड़िबा नै। आमे ए प्रकार गोटे समय रे आमे वास करूचु जो ठीक लोक माने धीरे 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 धैर्य हरा होचंती। समस्त को सांगे सांगे दरकार इंस्टांट कॉफी दरकार इंस्टांट न्यूडल दरकार इंस्टांट खाद्य दरकार सबू चुटकी बजाइले सबुजाक यही प्रकार गोटे समय आम बास आम करुचु। क्या पाखे धैर्य ना धैर्यर बहुत अभाव मात्र परमेश्वर से अधैर्य हुअंती नहीं। परमेश्वर आमको कौनसी विषय देवा पूर्वर प्रथम से आम मानकु से विषय निमंते आम प्रस्तुत कर। देखंतु मूसा को गोटे बहुत शक्तिशाली नेता करबा पाई परमेश्वर मूसा को 40 वर्ष धरी तांकर ससुरंक घरे तांको खटाइले जहाद्वारा मूसा गोटे शक्तिशाली नेता हो पारे। लक्ष लक्ष लोकंकु से मिस्र देशरू बाहर करी आनी पारे। एते बड़ नेता हेबार अच्छी ताहाले धैर्य आवश्यक रही। कि प्रकार भाव में मूसा धैर्य धरिकिना अपेक्षा करिकिना से रही। दाऊद बहुत अल्प बयस ही से राजा भाव में अभिषिक्त हेले पाखे शक्ति थिला सामर्थ्य थिला हेले मध्य अनेक वर्ष धरी दाऊद को अपेक्षा करने को पड़ा से राज सिंहासन रे से गदी रे बसिबा पाई कारण परमेश्वर धैर्य धरी दाऊद को से प्रस्तुत करुथिले। प्रिय प्रभुंक लोक माने आज मध्य आपणकर बाहाघर विलंब होतिबो आपणकर जॉब मिलिबारे आपणकर विलंब होतिबो आपणक प्रार्थनार उत्तर आसीबारे विलंब होतिबो आपण कौन सी प्रकार भाव व्यतिव्यस्त होबार आवश्यक नहीं। आपण धैर्य धरिकिना अपेक्षा करेंगे जितेबाला आम धैर्य धरिकिना आम परमेश्वर अपेक्षा करवा परमेश्वर आम जीवन में महान काम से करवा परमेश्वर से अच्छा। आम गीत संगीता पुस्तक 40:1 लेखागला मु धैर्य धरी सदा प्रभुंकर अपेक्षा कली पुणी से मनोजोग करी मोहर काकोक्ति शुणिले मध्य से मते भयंकर गर्तरु और दहला कादरू उठे आनिले। प्रिय माने आमे टिके धैर्य धरिबार आवश्यक रही। विलंब होची परमेश्वर आपणा प्रतिज्ञा विषय रे केबे मध्य से विलंब करिवे नहीं। यह बाइबल आम मान को स्पष्ट भाव में कहे। देखंतु हान्ना दीर्घ वर्ष धरी बंध्या अवस्था थिले मात्र पनीरा को छुआ होउथिला सेही मंडलीर बा से मंदिरर जाजक एली तांकर मध्य छुआ हेले मात्र हानांकर छुआ हो नथिला। मात्र जो समय विलंब हैला आ विलंब पर जतले हानांकर गोटे छुआ हैला सामुएल सेही सामुएल भविष्यत वक्ता हेले। पनीरार कौनसी संतान भविष्यत वक्ता हो पारे नहीं कि एलिंकर कौनसी संतान भविष्यत वक्ता हो पारे नहीं मात्र सामुएल भविष्यत वक्ता हेले इज्राएल उपरे विचारकर्ता भाव नियुक्त हेले आउ दुईटा राजा को सामुएल से अभिषेक कले। आज एलिंकर पुओ को कहा किए जानी नहांती कि पनीनांकर पुओ को किए जानी नहांती
ମାତ୍ର ହାନ୍ନାଙ୍କର ପୁଅ ସାମୁଏଲକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି କାରଣ ହାନ୍ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିନା ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପିତା ଗଛ, ମାତ୍ର ସେଇଠାରେ ମିଠା ଫଳ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ମଧ୍ୟ 25 ବର୍ଷ ଯାଏ ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଇସାକ୍ ହାସ୍ୟ, ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଛୁଆ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଲିଜାବେଥ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ। ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ପକାଉଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଉଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଶକ୍ତି ପାଇବେ, ଉକ୍ରସ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତାହା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି, ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହାତରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଜବ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ୱେଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜବ୍ ବି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଘର ହୋଇଗଲା, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କେତେଟା ଗଛ ଅଛି, ସେ ଗଛ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେବ। ଲମ୍ବା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଗଛଟା ଭିତରେ ଚେର ମାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯଦି ଖାଲି ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତା ଜୀବନରେ ପବନ ଧକ୍କା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ସେହି ଗଛଟା ଠିଆ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଗଛକୁ ସେ ଉପରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରେ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ାନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକାର କି ତଳେ ସେ ଚେର ମାଡ଼ି ମାଡ଼ିକିନା ସେ ଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲପିଟ୍ ମିଳିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଇସାକ୍ ପରି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାମୁଏଲ ପରି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଈର୍ଷା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହିଁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଡେରି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୋଇଯାଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ କାଟିବା, ପରମେଶ୍ୱର ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:9 ଲେଖାଗଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। एकमात्र स्वर्गीय जीवित मंगलमय पिता मु तुमको हृदय सहित धन्यवाद दिए कारण आपण आम जीवन में महान कार्य कर प्रभु धन्यवाद। आज अनेक जन धैर्यहरा अवस्था अच्छा मु प्रार्थना करे कौन प्रकार अधैर्य हो कौन भूल निष्पत्ति नेबाई दियो ना धैर्यर सहित तुम अपेक्षा रे आत्मांकर फल धैर्य फली पारे अनुग्रह प्रदान कर प्रभु बाहागर बिजनेस मिनिस्ट्री सेवा कार्य अन्यान्य विषय कौन प्रकार धैर्यहरा न हो तो अपेक्षा करने साहाय्य कर जो मैंने प्रकार अवस्था अच्छा तुम दयाकोरी तुम से शांति सांत्वना तुम्हें दियो आउ टिके अपेक्षा कलापर से जीवन में जे तुम्हें महान कार्य कर दृढ़ विश्वास रखी आगू बढ़ापी साहाय्य कर प्रार्थना शुणीच धन्यवाद। प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मागुछु आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय आ गोटे नुआ प्रसंग में आम परस्पर सहित साक्षात करवा रहिबा। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।